Sure. So, bien, ça va? Allez, on y va. Karim. Bonjour Cengiz. Je voulais savoir un petit peu comment tu te sens en ce moment. Il y a eu une première partie de saison où il y a eu un changement de jeu, de système, de poste pour toi. Et là, on a l'impression vraiment que tu as tout assimilé. Tu es à 150% depuis le retour de la trêve. Şimdi birinci soru, kendini nasıl hissediyorsun? Sezonun başında oldukça öyle tahmin ediyoruz. Zorluk çektin bu yeni sisteme alışmakta. Fakat şu anda performansın %50 üzerinde. Çok başarılısın. Bu konuda ne söyleyebilirsin? Yani kendi açımdan artık sezon başıyla şu anki dönem arasında çok fark olduğunu düşünüyorum. Kendimi bu konuda çok geliştirdiğimi düşünüyorum. Artık hocamın benden ne istediğini daha iyi biliyorum. Ve mental olarak çok değiştiğimi söyleyebilirim. Şu an daha çok mücadele ediyorum, daha çok koşuyorum. Hocamın benden istediklerini yapmaya çalışıyorum. Ve bu da beni fiziksel olarak daha da güçlü bir oyuncu yapmasını sağladı. Ve şu an oynadığım futboldan çok memnunum. Bu performansımı gitgide daha üste koymak istiyorum. Şu an çok iyi oynadığımı düşünüyorum. Ama bunun da üstesine çıkabileceğimi düşünüyorum. Donc, effectivement, j'ai eu quelques soucis au début pour m'habituer à ce qu'on me demandait de faire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me sens très bien. C'est vrai que par rapport à l'année dernière, je cours beaucoup plus, je travaille beaucoup plus, je suis beaucoup plus présent et je suis très satisfait de ma performance. Et j'ai envie d'aller encore plus loin dans ce que je fais depuis quelques temps. Bonjour Cengiz, vous avez été un joueur prêté par le passé, notamment à Leicester, par la Roma. Est-ce que vous pouvez me dire, selon vous, ce qui fait la réussite d'un prêt? Bundan evvel Leicester'de ve Roma'da futbol oynadın. Buraya kiralık olarak geldin. Normal. Kiralık gelmedim. Il dit que j'étais pas en prêt. Roma à Leicester, puis il a été prêté une partie de la saison l'année dernière à l'OM avec une option d'achat obligatoire. İlk aylar Zorunluydu, o yüzden söyledim ben. Yani. Okey. Bu şey bittikten sonra, kiralık dönemi yahut da geçici dönem bittikten sonra şimdi artık takımın elemanlarından birisin. Bu konuda ne söyleyebilirsin? Yani söylediğim gibi ben burada olmaktan geçen yılda çok dile getirdim. Marsilya forması giymekten dolayı gurur duyuyorum. İlk sezonum burada kiralıktı ve zorunlu satın alma opsiyonum vardı. Artık Marsilya ekibinin bir parçasıyım tamamen. Burada dediğim gibi her şeyden çok memnunum. Kulübün insanlarından, dışarıdaki insanlardan. Herkes bana çok yardımcı oluyor. Bu kulüpte futbol oynamaktan dolayı çok keyif alıyorum ve gerçekten şunu söyleyebilirim. İlk defa bir kulüpte kendimi bu kadar aile ortamındaki gibi hissettim. Çünkü hepimizin birbirimize yaş ortalaması çok yakın. Bu yüzden de hepsi kardeşim gibi. Hepsini çok seviyorum. Gerçekten bu kulüpte her diğer kulüplere nazaran daha çok aile ortamı gördüğümü hissettim ve çok mutluyum şu an. Je crois que l'année dernière, je l'ai souvent exprimé, la satisfaction que j'avais d'être à Marseille. Je suis très fier de porter le maillot de l'Olympique de Marseille. Je me sens vraiment très bien, j'ai envie de rester. Je trouve que ici, je me sens comme dans ma famille. L'ensemble des joueurs, on a à peu près le même âge, on s'entend bien, c'est comme des frères, l'ambiance est bonne, donc les performances sont là aussi, donc voilà, je suis content très content d'être ici. Bruno. Oui, bonjour. Vous avez peut-être vu que le but de Dimitri Payet là faisait partie des buts qui
pouvait être élu la meilleure but de la saison contre le PAOK Salonique. C'est vous qui tirez le corner. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu les secrets de ce but-là? Parce que est-ce que vous l'aviez travaillé avant ou pas? Est-ce que ça s'est fait sur le moment? C'est vous qui avez décidé? Est-ce que vous l'avez refait depuis? Est-ce que vous en avez reparlé? Voilà, s'il vous plaît, parce que ça reste un but exceptionnel. Voilà. Et votre corner, en plus, est très fort. La passe, elle est pas simple. Dimitri Payet sezonun en güzel, en iyi golünü attığını konusunda belki şey olacak, seçilecek. Bu PAOK Salonik maçındaki senin yapmış olduğun kornerden yapmış olduğun gönderme sonrası olan bir şey. Bu konuda neler söyleyebilirsin? Ancak bunu önceden hazırlamış mıydınız? Bunu önceden çalışmış mıydınız? Senin o çekmiş olduğun korner hakikaten çok başarılıydı. Bu konuda ne söyleyebilirsin? Yani onu aslında o gün çalışmamıştık. Doğaçlama olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Payet her zaman ben kornerde olduğum zaman dışarıda beklediği zaman zaten çok iyi şut çekebilen bir tanesi. Ben aslında çok iyi bir top gönderdiğimi düşünmüyorum. Top biraz sekerek gitmişti. Ama iyi ki de top öyle gitmiş. Bu kadar inanılmaz bir gol attı. Bence harika bir goldü. Tekrar hepimiz izliyoruz bu golü. Umarım yılın golü olur. Hepimiz onun arkasındayız. Ama ben kendi açımdan söyleyebilirsem ben çok iyi top gönderdiğimi düşünmüyorum açıkçası. Çünkü top biraz sekerek gitmişti. Ama dediğim gibi iyi ki de top sekerek gitmiş. Çünkü daha iyi bir gol oldu böyle. Non, on n'avait pas préparé cette position, cette action. C'est vrai qu'il arrive très souvent quand je tire les corners que Payet sont un peu en retrait, en dehors des 18 mètres. Je sais que c'est un joueur qui a une frappe exceptionnelle, très bonne frappe. Moi personnellement, je suis pas très satisfait de mon tir parce que finalement on le regarde nous assez souvent ensemble parce que la balle que j'ai tirée est arrivée à Payet non pas directement mais en ayant bondi plusieurs fois. Donc moi personnellement je suis pas très satisfait de ce tir mais c'est vrai que le but est exceptionnel. J'espère que le but de Payet sera désigné comme le meilleur but de la saison. On espère tous ça mais bon voilà. J'espère qu'on aura d'autres occasions pour avoir ce même type de but qui reste un but exceptionnel. Mais si le ballon avait été parfait, peut-être que Payet n'aurait pas marqué. Eğer senin çekmiş olduğun korner gayet güzel olsaydı belki de Payet o golü atamazdı. Bence de kesin yerden düz gitseydi bu kadar iyi gol olmazdı. Moi je pense qu'effectivement si la balle avait fusé peut-être qu'il n'aurait pas pu frapper aussi bien que comme il l'a fait suite à mon corner. Romain. Bonjour Sanjiz. Ta première partie de saison a été un peu moins bonne que ce que tu fais depuis quelques matchs, mais c'est aussi dû à une très grosse concurrence. Hier, Pablo Longoria nous a dit qu'il allait recruter un joueur pour jouer sous l'attaquant, dans le duo sous l'attaquant. Il y a Malinovski qui est arrivé aussi, il y a Payet, il y a Guendouzi qui joue ce poste-là. Alexis Sanchez peut aussi le faire. S'il y a en plus une recrue qui arrive, t'as pas peur de retomber dans ce côté très concurrentiel où finalement tu n'arrives pas à enchaîner les performances? Sezon başına göre şu anda hakikaten gayet güzel bir performans gösteriyorsun. Fakat şöyle bir sorun var. Dün kulübün başkanı vermiş olduğu basın toplantısında yeni bir oyuncu aradıklarını söyledi. Bugün orta sahada Malinovski yeni geldi. Guendouzi daha yukarıda oynuyor. Sanchez daha ortaya dönebilir yani orta alana dönebilir. Bunlar hep senin bulunduğun bölgede olan oyuncular. Bu bakımdan belli bir rekabet var. Acaba bu herkes olduğu vakit sen acaba aynı performansını göstermeye devam edebilecek misin? Yoksa sezonun başındaki gibi tekrar kötü demeyelim ama daha başarısız bir performansa geçme imkanı olabilir mi? Bundan önce de oynadığım takımlarda Roma'da özellikle hücum anlamında çok iyi oyuncularla rekabetteydim.
Aynı şekilde de burada da rekabetteyim. Hiçbir zaman rekabetten çekinmiyorum. İleride çok yetenekli oyuncularımız var. Dediğimiz gibi hepsi çok iyi oyuncular. Onlarla birlikte futbol oynadığım için çok keyif alıyorum. Ve sürekli takım arkadaşlarımdan da bir şey öğrenmeye çalışıyorum. Ve ben her zaman rekabeti seviyorum ve şu an bu rekabetin içindeyim. Bu rekabetin içinde de çok iyi oynadığımı düşünüyorum. Ve performansımın daha da artacağından çok eminim. Çünkü 2023'e çok iyi başladım. Ve böyle gideceğine inanıyorum. Çünkü çok çalışıyorum. Geçen seneki oyunumdan bence daha iyi bir performans sergiliyorum şu an. Rekabet her zaman açığım. Bu benim sorunum değil. Çünkü herkes bu rekabetin içinde olmak istiyor. Benim için sorun yok. Dediğim gibi beni en çok ilgilendiren kendi performansım. Kendi performansım iyi olduğu sürece böyle devam etmek istiyorum. La concurrence ne m'inquiète pas. Quand je jouais à la Roma, il y avait des joueurs de talent et on était plusieurs. Il y avait vraiment une concurrence au niveau des attaquants. Donc moi personnellement, la concurrence ne me fait pas peur. Au contraire, jouer avec des gens, avec des joueurs performants. Moi, je me régale, je continue à apprendre, j'essaie d'apprendre encore mieux avec eux, ce qu'ils font. Voilà, franchement, je me sens pas du tout inquiet par l'éventualité de l'arrivée d'autres joueurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ma performance. Moi, je pense que par rapport, par exemple, à l'année dernière, je joue beaucoup mieux, je me sens beaucoup mieux. Je pense avoir fait des progrès. Je suis beaucoup plus studieux, plus travailleur. Non. Franchement, la performance ne me fait pas peur. Je me sens bien. Gilles. Oui, bonjour. 2 questions, si vous voulez bien. En quoi consiste pour vous la méthode de votre entraîneur, Igor Tudor? Quelles sont les consignes qu'il a pour vous? Et humainement, comment se comporte-t-il avec le groupe et avec vous personnellement? İki tane sorun var. Birincisi Igor Tudor'un metodu konusunda ne söyleyebilirsin? Top konusundaki metodu tabii. İkincisi de kişisel olarak ilişkiler açısından ilişkilerin nasıl, bu konuda neler söyleyebilirsin? Şu an sezon başında aslında olduğumuz zaman bu tempodan bayağı zorlanmıştım. Benim için çok yorucuydu. Buna zamanla adapte olmaya çalıştım ve şu anki seviyeye gelebilmek için gerçekten çok çalıştım. Ve şu an kendimi çok iyi bir seviyede görüyorum ve hocamızın ne istediğini benden biliyorum ve onun istediklerini sahada uygulamaya çalışıyorum. Ve bu da benim çok daha iyi bir oyuncu olmamı sağlıyor. Şu an ikili ilişkilerimiz de hocamızla gayet iyi. Performansımdan memnun olduğunu düşünüyorum. Zaten en büyük performanslar hocamızla ilişkisi iyi olduğu zaman meydana çıkar. Ve şu an bunun da iyi olduğunu düşünüyorum. Kendimi de mental olarak değiştirdiğimi düşünüyorum. Şu an sezon başından sezonun ikinci yarısında çok başka bir Cengiz Ünder var. Bunun için mutluyum açıkçası. Donc le début a été difficile. Il a fallu que je m'adapte à ce qu'on me demandait. C'est vrai que sur le plan physique, j'ai un peu souffert. J'ai beaucoup travaillé. Je pense que aujourd'hui, j'ai atteint un niveau qui fait que je suis présent dans l'équipe régulièrement. Et maintenant, je sais ce que le coach attend de moi. Je sais ce qu'il veut. Je comprends ce qu'il attend de nous. Bon, nos rapports sont bons. Je pense qu'il est satisfait de mes performances. Je pense que, et moi personnellement, je me sens très bien. J'ai beaucoup progressé. Je me suis bien adapté. Je pense que je suis un nouveau Cengiz. Je peux le dire. C'est un nouveau Cengiz que vous avez en face de vous. Donc voilà. C'est pour moi. La vie à Marseille se poursuit toujours d'une manière satisfaisante. Michel. Bonjour.
À 3, Ruslan Malinovski a fait sa première apparition dans le groupe. Comment tu juges ses premières minutes? Est-ce que déjà à l'entraînement, comment ça se passe avec lui? Est-ce qu'il y a déjà des atomes crochus qui sont apparus? Voilà. Et qu'est-ce que ça peut apporter pour la suite? Ruslan Malinovski 3 maçında ikinci yarıda sahaya çıktı. Ondan ilk olarak bir maçta ilişki içerisinde oldun. Antrenmanlarda ondan ilk ilişkilerin nasıl iyi geçiyor mu? Aranızda ilişkiler konusunda yani çalışma konusunda neler söyleyebilirsin? Sence Ruslan Malinovski ekibe ne kazandırabilir? Daha önce de onunla birlikte oynamıştık karşılıklı Atalanta'da oynarken, ben Roma'dayken. Çok beğendiğim bir oyuncu. Özellikle çok sert şut çekebilen, çok iyi özellikleri olan bir oyuncu. Zaten yakın bir arkadaşlığımız var. İlk geldiği günden beri sürekli konuşuyoruz. İkimiz de aynı ligde daha önceden oynadığımız için. Takıma çok katkılı olacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten yetenekli bir oyuncu. Onun gibi bir oyuncu şu an takımımızda şanslıyız. Tabii ki de zaman gösterecek. Takıma bence çok çabucak uyum sağladığını düşünüyorum. Zaten kaliteli oyuncular takımlarına çok çabuk uyum sağlayabiliyorlar. Ve ikili ilişkiler konusunda da elimizden geldiğince ona yardım etmeye çalışıyoruz. Zaten tecrübeli bir oyuncu, iyi bir oyuncu. Bize çok şey katacağını düşünüyorum. Bon, c'est vrai que j'ai eu à le connaître dans le championnat italien, puisqu'il jouait à Atalanta. On a joué dans deux équipes différentes, mais on a joué l'un contre l'autre, donc je le connais un petit peu. C'est un très très bon joueur, il est très performant, il a une frappe que je qualifierais d'exceptionnelle, une très bonne frappe. Il est très puissant. Dans tous les cas, sa présence est un atout pour nous. C'est un joueur de qualité. En plus, il a un certain âge. Comme il a de l'expérience, je pense qu'il va s'adapter très vite à l'équipe. Depuis qu'il est là, moi je discute pas mal avec lui. L'ensemble des joueurs l'essayent de l'intégrer dans le groupe. Je pense que il va trouver sa place et que ça va apporter un atout complémentaire à l'équipe. Jean-Claude. Bonjour. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Jonathan Klaus, un joueur qui vous a rejoint cet été? Qu'est-ce qu'il vous apporte sur le terrain quand il joue? Comment il est à l'entraînement et dans le vestiaire? Et quelle est ta relation avec lui? Et petite question subsidiaire, où tu en es de l'apprentissage du français? On va commencer par ça, non? İki soru sordu. Biri ben ikinci sorudan başlayayım sana. Fransızca konusunda hangi aşamadasın? Öğreniyor musun Fransızcayı? Geliştiriyor musun Fransızcanı yoksa? Pek geliştiğini söyleyemem açıkçası yani. Bazı kelimeleri biliyorum. Sürekli günlük hayatta duyduğum kelimeler. Onun dışında çok öğrendiğim söylenemez. Je peux pas dire que j'ai beaucoup progressé dans la maîtrise de la langue. Je connais maintenant des mots qu'on utilise dans le quotidien, mais bon, ça reste quand même très, très éphémère. Donc, je peux vous dire que j'ai pas progressé sur ce plan-là. C'est une langue qui est quand même assez difficile. En ce qui concerne Jonathan Klaus, ah oui. Il n'a pas répondu. J'ai vu. Jonathan Klaus konusunda sana şöyle bir soru soruldu. Ondan ilişkilerin nasıl? Yeni bir oyuncu. Takıma neler getirdi? Antrenmanlarda ilişkileriniz nasıl? Sence Jonathan Klaus'un en önemli özellikleri neler? Bir kere tam bence takımımızın oyuncusu. Geçen yıldan da onu çok iyi biliyoruz. Asist özelliği çok iyi ve sürekli asist yapıyor. Sürekli gol bölgesinde. Ve ikili ilişkilerimiz saha içinde zaman zamanla daha iyi olduğunu düşünüyorum. İlk başlara nazaran. Ve birlikte oynadığımız sürece birbirimizi ikimiz de çok daha iyi tanıyoruz. Gerçekten çok iyi bir oyuncu. Çok beğeniyorum. Sürekli gol yollarında gol atıyor, asist yapıyor. Bu bizim takımımız için çok önemli. Özellikle iki bekimiz de hücum bölgesinde çok iyi.
Umarım çok daha fazlasını yaparlar çünkü gerçekten çok iyi oyuncu. Çok beğeniyorum. Jonathan Klaus, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Je l'avais déjà ressenti l'année dernière quand il jouait dans un autre club. C'est un joueur qui est d'une part assez adroit puisque il marque des buts. Deuxièmement, c'est un joueur qui fait des passes décisives. C'est quelqu'un qui est toujours présent dans les 18 mètres, qui est très souvent autour du 18 mètres, donc qui est disponible, qui essaie de se rendre disponible. C'est vrai qu'en plus, nous avons aussi deux arrières qui sont très souvent en attaque dans les 18 mètres, d'où d'ailleurs leur performance. Non, c'est quelqu'un que je trouve très agréable. On s'entend bien, que ce soit sur le terrain. Je pense on se comprend de plus en plus, comme on joue de plus en plus ensemble. Dans les entraînements, ça se passait bien, mais même sur le terrain, j'ai le sentiment que on se complète et on se comprend très bien. Deux dernières questions, Ludovic et Karim. Bonjour Sengiz. Pour revenir sur Igor Tudor, il y a eu quelques frictions cet été avec plusieurs joueurs pendant la préparation. Est-ce qu'il y a eu une évolution de son management avec le groupe depuis pour arriver à ces bons résultats? Et quelle est sa relation avec les joueurs? Comment ça se passe avec lui? Hazırlık döneminde Igor Tudor'la bazı oyuncular arasında pek ilişkiler pek olumlu değildi. Acaba Igor Tudor tutumunda değişiklikler hissettin mi? Şu anda kulüp içerisinde, oyuncular içerisinde onunla ilişkiler nasıl? Bu konular neler söyleyebilirsin? Yani şu an en önemlisi şu an önemli olan bizim gösterdiğimiz performans ve tutumumuz. Bu konuda herkesin hocayla iyi bir ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Zaten futbolda da en önemlilerden bir tanesi oyuncuyla futbolcuyla hoca ilişkisidir. Ve böyle başarı elde ediyoruz. Ve şu anda çok iyi gittiğimizi söyleyebilirim. Böyle sorunların olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Şu an takım olarak gerçekten iyi gidiyoruz. Son haftalarda, daha öncesinde de en çok puan topladığımız dönemlerden bir tanesi. Böyle sorunların olduğunu düşünmüyorum. Şu an hocamızla herkesin arasının çok iyi olduğunu biliyorum ve görüyorum. Kendi açımdan da bunu söyleyebiliyorum. Dediğim gibi bu kadar. Ce que je peux vous dire, c'est que il faut juger les performances de l'équipe aujourd'hui. Si aujourd'hui on a des niveaux de performance qui sont satisfaisantes, c'est que il y a forcément une bonne relation entre les joueurs et le coach. Les performances sont liées à cette entente entre le coach et les joueurs. Moi personnellement, quand je dis personnellement, je le vois aux entraînements, il n'y a pas de souci. Tout le monde s'implique, tout le monde communique, tout le monde écoute. Voilà, le résultat, c'est où nous en sommes aujourd'hui et c'est les performances que nous avons aujourd'hui au niveau de l'équipe. Allez, on termine avec toi, Karim. Si j'ai deux petites questions. La première, concernant le partenariat, la collaboration que l'OM a officialisé hier soir avec le rappeur Jul. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce que tu penses de cette collaboration, qui est lui l'artiste marseillais très proche de l'Olympique de Marseille? Est-ce que tu vas faire un jour une célébration à la Jul? Ça, c'est la première question. La deuxième? La deuxième après. Ah bon, d'accord. Que je fasse pas de nouveau. Hein? Jul konusunda bir soru bu, biliyorsun Marsilya'da meşhur bir şarkıcı, Marsilyalı bir şarkıcı. Kulüp ondan bir anlaşma imzaladı. Bu konuda neler söyleyebilirsin?
acaba bir gün Jul'la birlikte onun yapmış olduğu hareketleri beraber yapma imkanınız olabilir mi? Evet, onu ilk geldiği zamandan da biliyorum. Adını çokça duydum ve dinledim. Yani başarılı bile olduğunu biliyorum, Marsilyalı. Özellikle geçen yıldan beri geldiğinden ve şu hamlemini iyi biliyorum. O yüzden ilk gördüğüm andan itibaren o sembolü hatırlıyorum ve kulübümüze de hayırlısı olsun. Böyle ilişkilerin özellikle Marsilyalı olduğundan dolayı çok gurur verici bir şey onlar için de bizim için de. Umarım bu anlaşma güzel bir şekilde ilerler. Bu kadar. Depuis que je suis ici à Marseille, j'en ai souvent entendu parler de Jul. J'ai écouté plusieurs de ses chansons. C'est vrai que bon, en plus c'est un Marseillais qui est assez connu, donc je ne vois que d'un bon œil cette collaboration. C'est bien que des acteurs économiques soutiennent Marseillais soutiennent l'Olympique de Marseille. Voilà ce que je peux vous dire. Je suis très content. Il a parlé de la célébration aussi, non? Il n'a pas parlé de la célébration? Non, il n'a pas parlé de la célébration. D'accord. La dernière question. Voilà, pour terminer, vous êtes sur une série de 5 victoires consécutives en Ligue 1. C'est la deuxième fois. Vous avez la possibilité d'avancer encore demain contre Lorient. Mais Lorient, qui est une équipe quand même qui joue beaucoup au football, qui est quand même assez active, même à l'extérieur. Comment tu vois, toi, ce type de match devant, encore une fois, 63 000 spectateurs au Vélodrome? Son 5 maçın hepsini arka arkaya galibiyetle kapattınız. Yarın Lorient'a karşı oynayacaksınız. Lorient güzel futbol oynayan, mücadeleci bir takım. Bu konuda ne söyleyebilirsin? Bir de üstelik tabii yarın yine 63 bin kişi önünde oynayacaksınız. Bu konuda ne söyleyebilirsin? Evet, iyi bir ekibe karşı oynayacağız ama biz daha iyi bir ekibiz. Bu maçı taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz. Çünkü Velodrom'da oynamak bizim için farklı duygular barındırıyor. Çünkü her maç full stadyum oynuyoruz. Bu bizim için çok önemli. Arkamızda artı bir oyuncunun daha olduğunu biliyoruz. Türkiye'de genelde böyle söylüyoruz. Artı bir oyuncuyla. Ve yarın kazanacağımızı düşünüyorum. Çünkü son haftalarda giden çok iyi performansımız var. Ve yarın bunu en iyi şekilde sahaya tekrardan yansıtacağımıza inanıyorum. Donc effectivement, demain nous allons jouer contre une équipe qui pratique un bon football, qui est assez performant. Mais bon, dans tous les cas, on est meilleur qu'eux. Donc nous, notre objectif, c'est de gagner ce match. D'autant plus qu'encore une fois, au stade Vélodrome, comme on le dit en Turquie, on est 11+1, donc 12. Au stade Vélodrome, cette ambiance fait que ça nous motive encore plus. Donc pour moi, demain, on va encore faire un match avec un haut niveau de performance. Et je pense qu'on va gagner ce match et on va continuer dans cette série de victoires qui s'enchaînent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alessia, tu nous entends? Oui, bonjour. Buongiorno. Allez, on va partir rapidement. On y va. Karim. Bonjour coach. Le match de 3 a été un match quand même assez abouti. Vous avez dit avoir été très satisfait par votre équipe. Comment poursuivre sur cette lancée? On voit que votre équipe est en progrès constant depuis notamment le retour de la trêve. Comment continuer à améliorer ça? Sì, buongiorno mister. La partita di Troyes è stata una partita consolidata, si è reputato soddisfatta dalla partita, quindi come si riesce a continuare su questa striscia, poiché abbiamo visto anche che c'è veramente un progresso costante da quando c'è stata la sosta.
No, è vero che è stata veramente una bella partita, una delle nostre migliori interpretazioni da due fasi, in attacco-difesa. Niente, bisogna dare al massimo domani perché questa gara fatta bene non è che domani c'è una nuova sfida, una nuova battaglia, ecco. Oui, c'est vrai que c'était un très bon match. Je pense que c'était une de nos meilleures interprétations des deux phases, la phase offensive et défensive. Mais demain, on a un nouveau défi qui nous attend et donc voilà, il faut pas qu'on baisse la garde. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles des retours éventuellement de Payet et de Klose? Et pour Klose plus précisément, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il vous apporte depuis son arrivée cet été et comment vous le voyez évoluer à l'entraînement ou dans le groupe? En quoi il est important pour vous dans votre système, ce piston droit là? Allora, se ci può dare qualche notizia dai giocatori appena rientrati, ad esempio Payet e Klaus, e per quanto riguarda il secondo, cosa vi dà Jonathan da quando è arrivato quest'estate, in quanto è così importante questo esterno di destra? No, può giocare a destra e anche a sinistra. Jonathan ha fatto una bella gara là a sinistra dove ha fatto anche un bel gol importante. Un giocatore di livello alto, ecco, generalmente. Purtroppo ieri ha avuto ancora un piccolo problemino e non sarà ancora disponibile per la gara, ecco. Invece Dimitri ha fatto primo allenamento ieri con la squadra dopo un po' di sosta e vediamo quanto impegnarlo domani. Alors, Jonathan, c'est un joueur qui peut jouer à droite comme à gauche. Il a prouvé, il a fait un bon match aussi sur le piston gauche avec même un but. Donc, c'est vraiment un joueur de haut niveau. Malheureusement, il a encore quelques petits soucis. Du coup, il sera pas dans la liste pour le match. Dimitri a joué, il s'est entraîné avec l'équipe. Donc, on va voir comment on pourra et si on pourra donc le mettre sur le terrain. Ludovic. Bonjour. Vous êtes arrivé un peu en catastrophe cet été, il y a eu quelques accrochages avec le groupe en pré-saison, il y a eu des sifflets du Vélodrome. Est-ce que vous avez aujourd'hui l'impression d'avoir retourné l'opinion en votre faveur grâce au jeu déployé et à vos résultats pour la première partie de saison? Allora, quando arrivate è stato un arrivo un po' rocambolesco, con qualche difficoltà, magari in estate anche con la rosa, ci sono stati fischi allo stadio, invece sembra che adesso la situazione si sia ribaltata, pensa che sia dovuto probabilmente ai risultati, al suo modo di giocare? Ma no, abbiamo parlato troppo, cioè, sono le cose che... sono cose di calcio, ecco, bisogna concentrarsi solamente su fare meglio, no? Io sono sempre stesso e il mio livello come allenatore è sempre stesso, no? E chiaramente per conoscere qualcuno ci vuole anche un po' di tempo, ecco. Je pense qu'on en a un petit peu trop parlé, honnêtement. C'est le foot, vous savez. Moi, j'essaie vraiment de me concentrer sur une progression constante, essayer toujours de m'améliorer. Mais je pense que j'ai le même niveau en tant qu'entraîneur que j'ai toujours eu. Après, il faut réussir à aller de l'avant et pas s'arrêter sur ces choses-là. Constant. Bonjour coach, j'espère avoir un peu plus de chance avec vous. Il y a 3 joueurs prêtés par l'OM, donc Jordan Amavi, Paul Lirola et Conrad de la Fuente, qui ont très peu joué en fait dans leurs clubs respectifs. Pour vous, quelle est la réussite d'un bon prêt? Et qu'est-ce qui fait que ça marche pas parfois? Allora, ci riprovo. Nella squadra ci sono 3 giocatori che sono andati in prestito, che sono Amavi, Lirola e Conrad de la Fuente, che hanno giocato abbastanza poco nelle squadre rispettive. Quindi, secondo lei, come si riesce a fare un buon prestito? Cos'è la chiave per avere un prestito che sia di successo e cosa invece perché a volte non va bene? Un tema ora che... cosa posso dire? Sono le scelte che fanno alla fine tante volte anche i giocatori, perché società magari decide una parte, noi decidiamo se vogliamo dare qualcuno in prestito, poi il giocatore deve sentire che la scelta giusta per lui. A volte il
giocatori scelgono anche magari campionati non adatti a loro, oppure allenatore o la città, la scelgono per diverse motivazioni. Invece è chiave che vai là e giochi, ecco, perché se non giochi è un problema per tutti. Alors, je pense que c'est un thème un peu vaste, un peu difficile à traiter. Après, vous savez, c'est le choix des joueurs, parce que le club décide en partie, c'est vrai, mais c'est le joueur qui, au final, décide de faire le bon choix pour lui-même. Ça peut dépendre parfois du championnat. Des fois, le championnat ou le coach ou la ville n'est pas forcément adapté, ou on le choisit pas pour les bonnes raisons, puisque au final, la clé, c'est de pouvoir aller jouer dans un club et donc jouer, puisque sinon, c'est sûr que ça sera un problème. Bruno. Coach, bonjour. Avez-vous l'impression que les adversaires vous craignent de plus en plus? Voilà, est-ce que vous le remarquez sur le terrain? Vous marquez quasiment à tous les matchs, vous gagnez beaucoup ces derniers temps. Alors je ne vais pas parler de peur de l'adversaire, mais avez-vous l'impression qu'il y a quelque part un petit avantage psychologique aujourd'hui pour l'OM face à vos adversaires, aux équipes que vous rencontrez? Si ha la sensazione che magari i vostri avversari vi temano sempre di più, nel senso che segnate quasi a ogni partita, state vincendo quasi tutte le partite, non dico paura dell'avversario, ma pensa che comunque ci sia un po' di vantaggio psicologico che avete adesso rispetto ai vostri avversari? Ma io penso che stiamo facendo bene, chiaramente, come ho detto l'ultima volta, non siamo neanche a metà, ecco. Vuol dire che sono ancora tanti punti in ballo, può succedere di tutto, ecco. Noi bisogna essere concentrati su di noi sempre, andare gara per la gara, cercando, se c'è un periodo durante le gare di allenamenti, di crescere là, perché quello è importante. Poi vediamo che succede. Noi dobbiamo sempre spingere al massimo e vediamo come spingono altri, ecco. C'est vrai que nous, on fait un bon parcours en ce moment, mais comme je l'ai dit la dernière fois, on n'est même pas à la moitié du championnat. Donc le chemin est encore très long, la saison est encore très longue. Il faut vraiment que nous on se concentre juste sur nous-mêmes, comme on le fait toujours match après match. Si on a plus de temps pour l'entraînement entre les matchs, c'est vraiment de l'utiliser pour nous améliorer, pour progresser. Mais voilà, nous on essaie de donner le maximum et de pousser au maximum, comme peuvent le faire les autres équipes aussi. Romain. Bonjour coach. Une question sur votre adversaire de samedi, le FC Lorient. C'est une équipe avec un style de jeu assez atypique en Ligue 1. Comment vous le définiriez surtout, et est-ce que c'est un style qui peut vous poser des problèmes, peut-être plus qu'on ne le penserait? Sì, una domanda sul vostro avversario di questo weekend, che è il Lorient. Si può definire con un gioco un po' atipico, quindi come lei lo definirebbe e se pensa che può creare più problemi di quello che si potrebbe pensare? Io spero di no, io le rispetto tanto, penso che è una partita importante, pericolosa, una squadra fisica di un gran bel contropiede, sarà importante di fermarlo. Di queste ultime 3 gare che abbiamo affrontato dopo la sosta, no? Diciamo che è la squadra più difficile da affrontare, e io ho detto ragazzi bisogna finire bene questa ultima giornata e questo miniciclo di 4 gare, non essere contento, in senso non piacersi troppo, no? Perché piacersi troppo non va bene mai, ecco, perché ti toglie solamente. Bisogna avere la stessa fame, stessa cattiveria di andare da primo secondo acceleratore schiacciato a massimo. J'espère pas. J'espère qu'ils nous créeront pas de problème. Évidemment, j'ai tout le respect pour cette équipe. Ça va être un match important, un match dur avec une équipe qui est très forte en contre-attaque. Je pense que des 3 derniers matchs qu'on a pu jouer depuis la reprise, c'est l'équipe la plus dure qu'on doit affronter. Donc, ce serait bien de finir en beauté cette première partie de saison et ce mini-cycle de 4 matchs. Donc, l'important, c'est vraiment qu'on se repose pas sur nos lauriers, qu'on soit pas là en train de se complaire. Je pense que voilà, c'est vraiment important de tout donner dans le match dès le début. Gilles.
Bonjour coach. Qu'est-ce qui fait selon vous la force actuelle de votre OM, de votre méthode, et à mi-saison, quelles sont pour vous vos plus grandes satisfactions? Allora, quali sono secondo lei le forze, qual è la forza del suo metodo, del suo Marsiglia, e arrivando adesso a metà stagione, quali sono le cose di cui è più orgoglioso? Ma no, è una domanda che non la vedo ora, non è momento di fare diciamo questo tipo di ora analisi. Io sono contento della ultima gara, ecco, perché ho visto veramente un passo avanti della convinzione di fare le nostre cose che lo volevamo dall'inizio, ecco, questa è. Poi io analisi, grandi programmazioni, grandi obiettivi non mi piace mai. Penso che sono le cose che per un allenatore e una squadra contano veramente zero. Conta questo allenamento ora che c'è fra un'ora e domani la partita. Ecco. E poi quando finisce c'è nuova. Poi da fare analisi cosa è piaciuto sarà tempo, ecco, con calma, ecco. Alors, je pense que c'est pas le moment pour ce genre d'analyse, honnêtement. Moi, ce que je peux dire, c'est que je suis très content du dernier match qu'on a fait, puisque on a réussi vraiment à faire ce qu'on voulait sur le terrain. On avait de la conviction, on a pu mettre en place tout ce qu'on voulait dès le début. Mais voilà, les analyses, honnêtement, les grands objectifs, les grands programmes pour l'équipe, je pense pas que ce soit quelque chose qui compte réellement. Ce qui compte là, c'est l'entraînement qu'on aura d'ici 1 heure, c'est le match de demain, et après ça, on recommencera. Mais je pense que on pourra voir les analyses, faire des analyses un peu plus tard. Go. Une question à 3 entrées, s'il vous plaît. On constate depuis le début de saison que quasiment il y a eu un peu plus d'un tiers de débuts qui ont été marqués par vos défenseurs. Est-ce qu'on doit considérer que ça correspond à votre conception du jeu? Quelles sont les consignes que vous donnez justement à vos défenseurs? Qui monte, pourquoi, quand? Qui doit rester? Est-ce que vous acceptez le déséquilibre? Et la troisième donc entrée, particulièrement à Mbemba, est-ce qu'il y a des consignes particulières? Est-ce que vous êtes, on va dire, bluffé par ses performances? Allora, una domanda in 3 parti. La prima, quindi, è 1/3 dei gol che ha segnato la sua squadra sono stati segnati dai difensori. Questo corrisponde proprio alla visione del gioco che lei ha. Poi come decide, come parla con i suoi difensori, se è molto libero oppure decide dove e quando devono salire, se lei accetta anche il fatto di quindi magari rischiare di avere la squadra sbilanciata, e per quanto riguarda Mbemba, se è felice anche di quello che fa, poiché sembra che stia veramente dando tanto. No, il piano non è che i difensori devono fare gol, devono fare attaccanti gol. Loro portano qualcosa di extra. Questa è la idea. Invece il modo di giocare possono andare tutti davanti, ecco. Anche il difensore centrale, giustamente altri si devono adeguare, soprattutto 2 mediani e altri 3 difensori, ecco. È una cosa tra di loro che allenandosi si prende un po' di automatismo, ecco. Alors non, c'est pas le plan, on va dire, d'avoir les défenseurs qui marquent, puisque c'est le rôle des attaquants de marquer des buts, mais c'est vrai que c'est un petit plus. Après, moi, mon idée de jeu, c'est que tout le monde aille vers l'avant, que tout le monde puisse donc être porté vers l'avant, et même les défenseurs centraux. Après, évidemment, c'est quelque chose qui se travaille aussi à l'entraînement. Les milieux doivent s'adapter, les autres défenseurs. Donc ça, c'est quelque chose que les joueurs travaillent beaucoup pour avoir des automatismes. Quando viene avanti è sempre pericoloso, ecco. C'ha una qualità extra in fase offensiva. Et Mbemba, c'est vrai qu'il est toujours dangereux quand il va vers l'avant, donc il a vraiment des qualités innées offensives. Flo.
Coach, vous êtes à 8 points du PSG, que vous allez recevoir au Vélodrome. Voilà, est-ce que vous êtes le genre de coach à ne rien vous interdire? Est-ce que les supporters marseillais peuvent éventuellement rêver, ou vous vous dites, vous calmez le jeu tout de suite en disant que non, vous c'est la deuxième place et vous ne pensez même pas au-dessus? Siete a 8 punti dal PSG, che tra l'altro riceverete poi in casa. Lei è un allenatore che sogna in grande, quindi ci pensa a quel primo posto, oppure cerca anche di calmare un po' diciamo i tifosi che stanno sognando e si concentra su questo secondo posto? Ma io continuo alle risposte che ho dato prima, io sogno una bella vittoria domani. Je vais continuer avec les réponses que j'ai données jusqu'ici. Moi, ce dont je rêve, c'est une belle victoire demain. S'il vous plaît, pour finir. Juste pour compléter la question à 3 entrées de mon estimé confrère, est-ce que vous auriez aimé, à l'époque où vous jouiez, qu'un entraîneur vous laisse la liberté que vous donnez, vous, à vos défenseurs? Et puis, mon autre question, c'est sur le Vélodrome qui sera plein encore demain soir. Quel est votre rapport aux supporters? Déjà, que pensez-vous de l'importance des supporters à Marseille, et quel est votre rapport aux supporters? On voit très peu en photo ce qui pouvait arriver par exemple à l'époque de Bielsa ou de Sampaoli ou même de Villas-Boas, des supporters qui traquaient un peu les entraîneurs dans la ville et qui se postaient sur les réseaux sociaux en photo. Vous, on voit peu de photos de ce genre. Est-ce que vous en rencontrez et quelle est la nature de vos relations? Allora, per tornare un po' sulla domanda che c'era prima, la triplice domanda, quando lei giocava, ai tempi in cui giocava, gli sarebbe piaciuto avere la libertà che lei dà ai suoi difensori? E poi domani ci sarà di nuovo lo stadio pieno, il Velodrome pieno. Che rapporto ha lei con i tifosi? Se pensa appunto che questo abbia veramente un impatto sulla squadra, e rispetto al passato in cui magari abbiamo visto allenatori come Bielsa, Sampaoli che si facevano fermare per strada dai tifosi che facevano le foto insieme, lei la vediamo un po' meno, quindi le capita comunque di essere fermata dai tifosi per strada? Come sono questi incontri? Ma voi mi avete visto sulla strada che non c'è? No, è una domanda un po' particolare, ecco. Io faccio sempre il mio, cioè del mio lavoro, essendo sempre quello che sono io, non solo come allenatore, ma anche come persona, ecco. Io ho grande stima di questo, come esprimere, questa atmosfera che si trova a questo stadio. Ora, senza fare ruffiano o qualcosa, è una cosa che dico a tutti i miei amici e quelli li chiedo quando vengono a vedere una gara, e dico a tutti stessa cosa, che devono venire, perché è una cosa veramente particolare che non si vede in tanti posti, ecco. Questo ho detto tutto quanto è importante anche per i nostri tifosi, per i nostri giocatori giocare qua, ecco. Invece prima sul giocatore è bello la libertà di andare avanti, però è impegnativo, perché comunque stare sempre sul pezzo del giocatore 90 minuti, da 1 metro a 2 metri in duello è abbastanza impegnativo, e non so se io riuscivo a reggere allenatori di quello secondo me ora, ecco. Alors, en ce qui concerne la première question, enfin la deuxième question, du coup, je sais pas si vous m'avez déjà vu dans la rue, mais moi, j'essaie toujours d'être fidèle à moi-même, de me concentrer sur mon travail, d'être fidèle à moi-même en tant que personne, en tant qu'entraîneur. Après, si je dis pas ça pour m'attirer, on va dire, les bonnes grâces du public, mais moi, j'ai toujours dit, quand je parle avec mes amis, en général dans la vie privée, je leur dis toujours de venir voir un match ici à Marseille, parce que c'est vraiment une ambiance exceptionnelle qu'on a rarement l'occasion de voir ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens beaucoup, et je sais que c'est important aussi pour les joueurs. Et en ce qui concerne la question sur la liberté, c'est vrai que c'est bien d'avoir la liberté de pouvoir aller vers l'avant. Après, c'est dur quand même au niveau physique aussi, d'être toujours à 1 ou 2 mètres dans les duels pendant 90 minutes avec d'autres joueurs. C'est pas quelque chose de simple, et je suis pas sûre que moi j'aurais forcément pu y arriver avant. Allez, on termine avec toi, Karim.
Coach, on connaît l'importance des coups de pied arrêtés dans le football aujourd'hui. L'OM est très performant dans ce secteur, avec pas mal de variations, notamment sur les corners qui sont frappés directement ou joués à deux comme celui contre 3. Comment vous travaillez tout ça et quelle importance vous donnez à ce type de phase de jeu, les coups de pied arrêtés? Allora, sappiamo che adesso nel calcio attuale i calci piazzati e le palle inattive sono molto importanti. Abbiamo visto tante variazioni anche nei vostri calci d'angolo, ad esempio quelli diretti o quelli in due tempi come si è visto contro Troyes. Quindi quale importanza da lei a questa parte del gioco e le palle inattive? No, giustamente dice lei che guardando solo numeri di gol ti dice l'importanza di questo. C'ho staff che lavora bene su quei dettagli, vogliamo preparare sempre qualcosa, poi alla fine è sempre la qualità di giocatori e la voglia di andare a fare gol e questo fa la differenza, ecco. Ah oui, c'est vrai, comme vous l'avez dit, on le voit au nombre de buts, que ça a une importance très particulière dans notre jeu. J'ai mon staff qui travaille sur ça quotidiennement. Après, c'est la qualité aussi des joueurs et leur envie qui fait la différence. Merci beaucoup. Merci.